Hotline Bling, Hotline Bling, Hotline Bling. Hai. Oh iya kan bahaya. Inilah program favorit Omega 3 Dan semesta Manokwari. dan sama-sama keluarga itulah Hotline Bling episode nggak tahu lihat nanti. Thank you. Thank you. Terima kasih untuk antusiasmenya dan mohon maaf untuk semua underage kids yang nggak bisa nonton episode sebelumnya. Nah, thank you. Dan makasih juga untuk yang tetap ngirim cerita ya. Iya. Meskipun NSFW, meskipun dipertanyakan Ya. dan meskipun kontroversial. Betul sekali Sebenarnya emang konsep hidupnya itu bercerita itu baik, tapi apakah semuanya perlu untuk disiarkan? Tidak. Tidak. Tetapi kalau di Hotline Bling di Salmon pasti akan kita sensor. Itu dia. Iya. Dan hari ini kita akan ada satu atau dua Lady Whistledown kali ini? Ada Dewa. Ada dua ya, gantian ya. Ada Lady Gemat and Lady Gafir. Kita. Iya. Oh iya. Oh. Itulah batas suci itu. Batas suci. Temanya hari ini tuh apa sih Kak? Kalau boleh kasih teaser nih sebelum kita memulai Iya, benar. episode ini. Kalau dari aku temanya lebih ke friendship. Oh. Lebih ke yes. Oke. Aku Jakes. Oh. As Of course. always. By the way yang belum terlalu update atau yang kayak aku emang gak suka submit cerita Hotline Bling. Sekarang formnya sudah di-update jadi kau bisa memilih kategori dan kategori role play akan aku hapus. Thank you. Thank you. Thank you banget. Senang banget udah bisa menutup chapter role ya kemarin. Iya kan kalau misalnya Omega 3 bisa move on dari fase role play kita juga bisa. Iya bisa Ya. banget. Jadi terima kasih untuk effort-effortnya dan cerita-ceritanya di role play lu nyenggol pantat gue. Gue tadi merasa kayak itulah dia. Oke, silakan yang memulai siapa dulu nih, Brady? Oke. Mau kau dulu? Blay. Blay? Yeah. Oke. Sebentar ya aku pilih dulu. Semuanya Van Jarnk. Oh. Zuzur. Sorry. Jujur on the beat. Jujur on that beat. Ya, jujur on that beat. Ya. Jujur on the beat. Ntar ya bahasa loading. Lu kok Oke. kayak gitu? Exactly. Inilah Oke. Jadi submission. Iya. Jadi mau Gua Gaby dulu dulu aja. Soalnya kalau lu gong. lu gong kayaknya. Yang gua kan gak gong Ya sebenarnya. udah. Oke. Boleh. Boleh. Parah banget ya cerita orang. Jauh. Dong sayang. So, It's okay. Let's go. let me start. Ini udah mulai ya. Iya. Satu udah gak pre. Jadi ceritanya tahun kemarin aku install dating app dan match sama beberapa orang. Great. Nah, ada salah satu yang minta geser WhatsApp karena dia nggak nyaman chat pakai aplikasi itu. Yeah. Akhirnya dia delete account dia dan kita chat lewat WhatsApp. First of all, that's kind of a red flag. Tiba-tiba langsung uninstall app. Ya. I'm pretty sure he just like unmatched or like blocked her. Apa yang kau sembunyikan laki-laki? Apa Laki-laki. itu? Omega 3 aja? Iya. Alright. Karena aku sungkan, akhirnya aku di-act akunku juga. Bro. Enggak. Ya udah. Ya udah, Lagi nggak pula kalau emang aku tertarik sama satu orang ya udah, yang lain kayak hambar gitu. Oke. Jadi ngerti, tapi oke. Jadi nggak ada alasan buat aku chat sama orang lain. Oke. Dia ada di kota lain sekitar 3,5 jam dari tempat aku tinggal. Oke. 3,5 jam. Oke, Bandung ya? Bandung. Ke rumah gue juga bisa 3,5 jam. Iya, itu mah TB Siman tukang rasa California. Benar, Kalabasas. Tempat gue parkur. Itu dia. Parkur di Kalabasas ngapain? Kita chat. Iya. Di hari ketiga ada acara syukuran di kampung aku dan sendal aku hilang. Oke. Nah, Gue sorry banget mau tau. California gitu. Di California, Kalabasas, parkur, sendal hilang.
Gue suka banget kamu cerita Bener. Omega 3 BTW karena ada detail-detail kecil kayak gini. Ya udah, aku ngeluh ke dia dan kita ngobrol. Terus pas dia nanya aku lagi apa, aku bilang aku lagi mau check out sendal. Oke. Di situ dia nawarin aku buat dia bayarin. Oh, sweet. Aku Sendal tolak, tapi akhirnya aku yain karena dia insist terus. Great. Hilo sandals. Aku kira Kayaknya passion. Hilo the flip flop. Hilo the flip flop. Hilo the flip flop. Let's see if he's a flop. Or else I'm a flip. Cepet banget. Cepet banget tektokannya itu tadi. Cepet banget. Aku kirim beberapa foto model sendal. Range Dipakai atau SKU? Kalau dipakai kan ada harganya. range harganya juga beda karena emang sendal yang jadi wishlist aku. Hermes. Pintar. Akhirnya dia check out yang kebetulan paling mahal. Enggak kebetulan itu. Mama kita ngambil tengah-tengah cowok. Menurutku itu mahal karena gajiku waktu itu under 1 juta. Oke. Around 350.000. Iya, Mahal. that's a Nggak, lot. itu even gaji. Menurut gue kalau gue punya gaji 100 juta per bulan, menurut gue sendal 300.000 tetap mahal. Mahal banget. Iya Mahal benar. sih. Tapi jujur Li, aku sungkan juga ngerasa sayang banget kalau kelewatan. Please, God give me another UMR job with reasonable hours. Period. Amen. Amin. What I liked about him waktu itu, dia selalu ngabarin kalau mau sibuk dan bakal slow response. Oh, cute. Dan bener Baby aja, dia slow respon parah. Kita chat dengan jangka dia balesin 2-3 jam kemudian. Oke. But when he asked me about my intention at the dating app, we have different goals. I said I want to experience dating life karena I have never properly dated, and he said he couldn't give me thoughts Okay. because he's traumatized by his past relationship and not wanting anything serious. I was Then like, why are you on the app? Yeah, exactly. I was like, okay, cowboy, this is not my first rodeo. Dealing with another avoidant here for the vibes. Right. Exactly. But I replied, it's okay, we could be friends. No. We can't be friends. We cannot. Exactly. Meskipun begitu, kita masih chat. Di minggu kedua pas aku nongkrong, dia nawarin buat bayarin aku nongkrong. Great. Dan aku ngerasa, okay, maybe this is what a proper PDKT looks like. It's not. It's It literally feels- buying your attention. It feels like sugaring. It is. Oh, Yes. Terus? Kar- Which is a slay. Karena aku gak My pernah deket dreams. sama cowok yang proper terkait hal ini. Aku Okay. pernah first date, dia gak jemput, pesen sendiri, terus pulang ngajak check-in. You know, intinya dia pernah lah. Okay. Dia The kayak audacity gitu. and the Bam. entitlement Jadi is ya udah, crazy. aku Iya. ngerasa gak sungkan. Dalam hati aku bilang, I deserve a courting like this. Oke. A proper man banget nih. Hai. Oke. Tapi setelah itu dia gak ada nawarin buat bayar-bayar, which is fine karena aku masih gak terlalu biasa juga. Tapi slow responsnya ini, dia tuh makin slow res seharian. Bisa cuma 3 kali doang chatnya. Sampai akhirnya dia bilang, aku lagi Q4 nih, jadi sibuk banget, maaf ya gak bisa chat. Oke. And then he's gone for real. But wait, we still text at least once a week. Oke. Once a week. Crazy. Gila banget. Febo udah kejam-kejam gak sih? Breadcrumbing bisa, ya. iya. This is breadcrumbing stage Iya. already. Terus? But one day, dia chat kalau mau ambil cuti ke kota deket kabupaten aku yang aku tinggalin. Okay. And then we made a plan. Dia ngasih option buat nginep di mana. And the hotel list was something that I never got from another man. Most of my past casual partner would take me to a 250k until 350k room. Oke. Hotel rooms. Iya, But iya. this guy spent almost 2 million on Per night? a hotel to What? spend time with me. Why? Maksudnya gini, kalau misalnya emang dinas kantor, gua ngerti. Karena, thank you. Tapi ini cuti. Itu dia. Jadi ini willingly. From his pocket. Pretty. 2 million per night. Mind you, really. Total pun juga mahal anjing. Yeah. Mau sih. Mau Jujur. jujur mau. Maunya buat kita staycation. Mind you, we're living in Jatim, Jawa. Jawa Jawa Timur. Timur. Eh, So jadi itu it's mahal kind of foreign. Iya. Tapi ya maksudnya hotel di daerah Daerah situ di kalau daerah sampai di- 2 juta.
Lu dapet apa? Penthouse Sauna, aja. anjay. Iya, bener. Resort, bray. Resort. Yeah, we're living in Jatim, so it's kind of foreign for me to see someone spend that much. Okay. He said he wanted to cuddle, but in my mind, it would be escalating to other naughty things. Right. Naughty. So, I came prepared. Lah dia. Oh my God. Shaved clean. I even brought condoms just in case. Well, itu masih good. dia, tapi Well tapi prepared. But that's Tapi nggak apa-apa, nice, 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 nice. yourself. nice, Yeah. period. For your own He waited at the safety. lobby, and when I arrived, I carried my luggage. Dia I nggak know my bar bawain. is low, but if you ever knew my past, the bar is down below. Oke. Oh, jadi pas gue nyampe lobby, dia bawain tas gue gitu. Oh, oke. Oke, jadi kayak sayang. Ya, Oke. bare minimum. Got it. Bare minimum. I was panicking inside, my dopamine rushing throughout my body. I acted calm. Oke. The room already dark. He arrived first. Kan lu tai banget dia. The room already dark. Ini kan tiba-tiba aksenku berubah. anjir. Room already dark. Room already dark. He arrived first. I thought, this is my time after 2 years of apa nih? Abstinence, Oh ya, yes. abstinence. And the fun part, it would be consensual. Or so or so I thought. Udah bu. Semua tenang dulu. Gue nggak tuh apa-apa. denger dia ngomong sesuatu udah beda kali. Harus saya tot. Harus saya tot. She thought she wasn't loud enough, bitch. It was just clocking kayak. Bitch, she's loud. Ale on the bay. The room is dark. Ale on the bed. Ale on the bay. He pulled me closer. Closer and closer and closer. Where you go? Sorry. Bieber Cellar. Bieber We're watching Netflix. We cuddled for 2 hours. Oh, cuddle. Enggak, gue Just cuma that. ngebayanginnya kayak anjing keringetan ya. Iya, bener. Nah, terus dia bilang just cuddle. Iya, dia bilang just cuddle. Sky was like And nar. indeed, he had a mild fever. Benar. Sakit-sakit ngundang orang ke kamar nggak banget Gak sih. boleh. We mau went jadi out to suster. a cafe that I wanted to go. Okay. I thought we would share the cakes and dessert. Heeh, tapi I already ordered a lot because Okay. I want to try things and I don't mind splitting the bill. It came out as 450K. And he said that he didn't like to eat dessert. Jadi But he said I could order whatever I Uh-huh. want and I could take it to go if I didn't finish. oke. I offered to pay my own dessert, but he refused. We hang out until 9 p.m. and then we come back to the hotel. Okay. But long story short, we spent the rest of the night cuddling. Again. Only. No kiss, just cuddle. no kiss. Yes. Jay. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Okay. He drank. Aku sih gak pernah ya kayak gitu Kak. Cuman maksudnya kalau denger dari cerita-cerita sih kayak Gak pernah cuddle doang kan? Pasti kayak Karena gak pernah kadal doang 2 jam. 2 jam udah all in. Kalian udah sampai kadal. check-in hotel tuh kayak gimana sih? Rajin kan lo buka. Gaya banget. Bercanda, full bercanda. Maksudnya kita tuh belum trip, kita harus suka trip kan. Trip, Kita maksudnya anak. check out kamar juga Nah, buat itu dia. nonton konser Mama Gemat. Udah. Kerja. Terus Thank you. bukan jadi hilang anjing. Okay, he drank paracetamol and fell asleep, and I was wide awake the whole night. I ordered coffee when we had dessert, and I thought because I thought I would need it for the night. Yeah. aduh kasihan. bangun. I didn't get any sleep, and before we part, karena I have matters to attend, we cuddled still. Aduh, keringetan banget sih. Jujur gerah sih, Bre. Gue bakal Then bawa we anduk. texted a bit for a few days. I said I was thankful for his time and asked is there not. something that he didn't like about me. He said I was perfect and kept apologizing for being sick. But then he rarely texts. Now we never text. Right. There are several things in my mind. Am I not attracted enough? Mind you, I'm a plus size girl. Did he decide not to have jakes with me because he got turned off? Am I being too greedy for the food?
that he lost interest. Aduh. Was he just being truthful with his words for saying that he wanted to cuddle? I don't know, girl. I feel so lost. My BPD made me feel like I am not worthy. Don't feel bad when you read this. I know it's okay. Girl, I know it's okay to be not worthy for someone else. It's not okay. What do you mean? It's what do you mean? What do you mean? It's their choice, even though it made me sad in certain times. Yeah, It's kind of funny ngerti sih. though. I feel like trash when I'm contemplating. But when I looked at my mirror, my head would say, gila, gue cakep parah. Gacor banget. You are period. Slay. Maybe next time aku bakal cerita tentang cerita yang lebih di luar Nurul. Karena aku masih kerasa aneh kalau ngetik cerita yang lebih dadador. See you Right. again with love, Jemima. Jemima. We love you, Mice. See you again, gila banget. Iya. It's been a long day without you, my friend. Dah. Cimoy more kau. Gila, jahat banget nih Iya. laki. Villain. I see. Such a I villain. can relate a lot pas terakhir karena desirability issues itu mungkin ada di semua orang, tapi Yeah. pasti prominent banget bagi orang yang generally di reject quote unquote sama publik, either nggak sesuai beauty standard seperti lo plus size atau rambut lo keriting atau gigi lo nggak rapi. Tapi dia hari ini enggak. Dia lagi gak sekriwil it. Oh, itulah dia. Sure. Iya, cuman kayak gue meskipun kayak I think this is also like why I keep saying like two things can exist at one time. Karena kayak when day to day pas lu lagi ngaca kayak ya I'm bum as shit, tapi ntar pasti ada aja pikiran kayak damn, mungkin kayak semua teman-teman gue tadi dapat minum gratis kecuali gue karena gue gendut sendiri gitu. Masa itu tuh real gitu loh. That's real actually. Itu real kayak Bener. udah nggak bisa dipungkiri itu pasti ada banget karena udah ke brainwash dari mungkin dari kecil ya. Dari kecil, Yeah. same, even me too. even if you're not plus size or like mid size, pasti ada aja komen-komen tentang badan lu, apalagi kita cewek ya. Betul. Ya emang cewek Even aja dari sih. family sendiri. Exactly, malah even worse like from your own parents gitu. Oma Jadi gue setiap ketemu gue, kamu kurus deh pasti cantik. I love her though. Iya, lover Iya. Tapi kayak ya maksudnya ya gimana dia gitu. Iya, Kayak benar, gitu. gimana kayak gini. emang kayak gitu aja anjing. Yeah, and it's so hard for us like I guess like plus size girlies who are dating and we're attracted to men. Jadi kayak we have to like selalu kayak ada extra layer of like jaga diri. Ngikutin. Kayak jangan sampai gue disakitin cuma gara-gara looks gue Iya, gitu. visual appearance. Iya, appearance yang dimana kayaknya tuh cewek sama society dikasih berat banget dah tanggungannya kalau visual gitu kan. Terus ini pasti makin berat gara-gara ya itu dia came prepared parah coy. Dia Iya, shave coy. clean, bought her Iya. own condoms kayak Do you know how Yeah, that's hard it true. is for a woman to shave herself clean? Bruh. They don't even know it because they don't You even shave have their to know. balls. Exactly. You have to be folded. Iya. I let your belly decide. Utanasana. Iya. Tapi again kayak ini sih semuanya inner thoughts ya. Jadi karena kayak dari kejadian ini fully knowing the context from only text tadi, gue tuh dapetnya emang kalau ada yang agak sas dikit pasti tuh langsung nyerangnya ke sana. Iya, benar. Karena bisa aja nih cowok emang literally emang lagi gak enak badan tapi dia emang bela-belain untuk ketemu. Iya lagi, bener lagi. Karena udah karena Now that I think udah about it. ngobrol dan emang dia sibuk dan mengkomunikasikannya. Iya. Dan dia emang kayak menurut gue tuh he was like nice actually. Iya. Karena dia bilang kayak oh no kayak bukan lu kayak you were perfect bla bla kayak menurut gue that's Iya. just nice gitu. Benar. Jadi semoga emang gak ada malicious intention. Iya. Cuman And kayak bisa aja lu maybe pikir kayak yang the fact lain. that he never, maksudnya kan sekarang mereka berakhir nggak chat text. lagi. Nggak Mungkin ngobrol. bisa aja nih cowok juga ilfil sama diri dia sendiri anjing. Iya kayak sial. gua Kenalin udah- diri gua. Iya kayak Iya, makanya benar. dia kayak love bombing dengan kayak Iya. udah lu bayar, lu nikmatin semuanya Iya, ngomong. iya. Karena gue nggak bisa ngasih the You're one not thing gonna that get you some. wanted. Iya, pasti The
that I can feel do. bad. Pasti dia kan feel bad kayak shit gue mau ketemu sama lo kayak we're having fun. Terus kayak yang dia kayak nggak suka sweets juga kayak ya udah emang kalau misalnya nggak suka sweets banyak tuh orang nggak suka sweets ya Iya, nggak sih? tapi dia masih pas kayak, mau lo bawa aja lo beli Iya, aja bawa pulang gitu. ngerebungkus Jo masih Iya, gitu. padahal Iya. ada dia yang dibungkus. Too Dutch. Aduh, tapi Iya. the fact that otak gue tadi udah kayak Jahat, selingkuh. Deh nih. Gila banget. Iya. Sorry. Tapi the fact that Jorv. kalau kita sekarang juga berempati terhadap laki-laki itu Jorvin. Wow, pertama kali ini pecah telur. Kayak me every time I side with the straight man. Damn. Hate myself. Damn. Kalau kata Did I temen, just sin? kalau kata temen gue sama Gaby, lihat deh. Waktu itu ngomong ke gue, lihat deh Emma, man hater, being on a man's side. Aduh, waktu itu gue lagi di rumah, terus gue kayak, damn, kayak, I hate this. I said it again. Not that we're not on your side. Cuman Yeah. I think we're just telling you that you're just being cruel to yourself aja. Yeah, I betul. think so. Dan ini maksud kita adalah, tapi itu bener lagi eye opening karena kadang kayak perempuan kita itulah ya karena laki-laki dan kita sering bikin trauma sama laki-laki jadi kita think the worst of everything. Everything. Jadi Pasti kayak- langsung ke rejection gitu loh. Iya. Kayak Atau kayak langsung blaming aja kayak harus ada yang jahat kayak gitu padahal mungkin dia kayak right. dia nggak mungkin cowoknya juga kayak coy kayak kalau dipikir-pikir ya kayak iya sih malu sih lu udah bayar udah semuanya nyampe sana tai gue sakit banget iya, saya masa gue bener. nularin gue nggak Iya, tahu gue iya, sakit iya, apa bener. shit tapi gue juga nggak mau kayak wah, Sampai ya udah, nggak kadal. kissing. BTW kadal 2 jam tuh effort Kalau lo jam gila banget. Pegel sih. Gue nggak bisa diem sih. Itu bahkan gak 2 jam doang loh. Itu tadi dia. Iya. Lanjut Dia sampai kadal 2 jam, jam, and then ngopi, activity, iya, salah, and then kadal Kado lagi. Dan dia terus nggak bisa tidur. Gak, Itu gue bisa ngerasain agony-nya. Iya. Ih gila banget kayak belum coba kayak ngapain gitu. iya Tapi at the same time like if he's not like respectful, he could be like ya bodo amat kalau gue Iya, sakit. iya bener. Gue Lo tulang. mau, Bener. ya where's the harm in that? Iya. Let's have fun gitu nanti sih. Bener. Tapi ini Iya. dia yang kayak girl. Dia decent enough to literally Iya. take care of himself, literally minum obat. tapi iya juga lagi dia kan nyamperin setelah Q4 yang sangat sibuk banget dia ambil cuti sakit sih Iya Oh, cuy. bener juga, Kerjaan. bener-bener. Closingan. Ah, tuh mungkin dia auditor Finance. Iya bener-bener. Bisa jadi. Kamarnya pun dia benci pilih yang gua. bagus. Iya, dia pilih 2,5 jeti. benci banget gua Iya tuh gue I mean like I hate stories that it's either this or it's like kayak ya itu tadi cerita dia yang kayak kamar 250.000 terus Iya, langsung itu kayak juga benci bangin juga. kayak Iya. itu juga benci Tapi I think the message here bukan the message here ya, maksudnya kayak yang gue dapat adalah kayak whatever happens kalau lu udah kayak punya a certain type of mindset dari dulu yang ditanam dari dulu itu bakal susah banget Iya, ngatasinnya. betul. Jadi pas lo mau ketemu orang seperti apapun pasti ada aja pikiran kayak gitu. Makanya nih kembali lagi ke kemarin ya Febe ya, kalau kau insecure dengan diri sendiri, dengan siapapun kau akan insecure. Betul. Betul. Cuman Tapi ya. juga bagusnya mungkin ini bisa menjadi titik mula bare minimum kamu jadi harus segini. Yes, betul. Aku mau check in 2 juta. 2 juta. Sorry, 2,5 juta. Oh, sorry. 2,5 juta. Thank you. kamu mau cium aku, kamu kadal aku dulu at least 45 menit. And all the desserts too. She be like Finger licking good. Before you. Thank you. she be like I like my dessert first. And then sorry. Tapi gue bisa ngebayangin perempuan ini she's very cultured deh. Iya. Ini kayak Bener, kayak bener, gemat Jatim. Gemar Jawa Timur. Jatim cabang Jatim ya. Benar-benar. Iya. Dude, tapi gue kalau ngebayang kayak gue aja in my years of like dating in a big city is like it's pretty rough out there. Iya. Imagine yang kayak daerah yang mungkin ya orang nggak terlalu terbuka, I guess. Like atau mungkin nggak punya akses ke banyak referensi bentuk manusia. Bener. Jadi Enggak untuk manusia. Gak cukup westernized. iya mungkin ya Udah. kayak ya gitulah. Jadi kayak
yang terbatas gitu mungkin. Duh, lebih susah semangat lagi. ya Jemima. Semangat Jemima, we're on your side girl. Iya, kau pasti. We relate. Iya, hot girls era. Period. Aduh, No gila. more bare minimum era. No more. Lu sadar gak sih kenapa gue pakai tank top doang? Kenapa? Karena gue panasan. udah capek banget kalau setiap kali hotline bling gue Kipas ketek. Jadi mendingan kayak gini aja kayak tadi gatel aja. Oke, tapi menurut gue lo gak akan terlalu kipas ketek sekarang. Oke. But this is about friendship. Oke, kita transfer Lady Whistle Down Throne dulu ke gue. Oke. Cue Gabe. Makasih udah kasih inspirasi bahan edit. Oh. Oke, terus kayak Udah. Gue gak tau nanti ngeditnya gue gimana. oh, terus thank you. Stop. Oke, gue lupa nama dia siapa, tapi dia bilang, Halo. Aku mau cerita. Aku cewek, sekarang punya pacar cowok. Period. Pacar aku ini straight. Dia punya satu teman dekat, cowok juga yang BJakes. Or so he said. I've never really seen nor hear him talk about no pussy. Hey. Anyways, si temannya pacar aku itu, sebut aja namanya B ya. Oke. Si B itu kelihatan banget kalau dia suka sama pacar aku. Oh. Tunggu B cowok-cowok. Cowok. Cowok si BJ. Ya. Dan aku pun pernah bercandain ke A kan, ke pacarnya. Kalau si B naksir tuh sama kamu, kelihatan banget. Nah, dan pacar aku setuju. Oke. Terus dia bilang, jujur kayaknya pernah jadi omongan juga WKWK, he said. Tapi abis itu dia assure aku kalau dia gak bakal mau juga, gak tertarik lah dia sama cowok. Oke, straight. Literally dia Ini bilang gitu. cowoknya yang bilang kan. Iya, terus ini cewek kayak oke, straight. Oke, straight. Terus dia dengan font Comic Sans dan caps lock ini dia bilang gini. Jujur gue masih susi baka gimana gitu ya, soalnya kelihatan banget #feminine intuition. Susi baka tuh. Maksudnya kayak dia tuh Suspicious Susi Baka. Susi baka. Susi Susanti. Susi baka sama dibaka-baka. Kapede, smash aku. Takut. Nah, terus oh, kita kembali ke bibir Sheila. Tapi ya udahlah ya, pacar gue yang tahu temennya, gue juga nggak insecure. Gimana? Tapi ya udahlah ya, pacar gue yang Aku tadi gini. Gimana? tapi ya udahlah ya, pacar gue yang tahu temennya. Pacar gue. Oke. Gue juga nggak insecure. Anjay, gue insecure kalau pacar gue nggak bakal ngapa-ngapain anyway karena dia straight as fuck. Straight F. Ya. Anyway, ya nyari 3. A sama B ini, A tuh pacarnya, B adalah BJakes best friendnya. A sama B ini emang suka WFC bareng. Terus kalau malam kerjaannya belum kelar, A suka geser ke kosnya B karena emang nyaman dan lebih gede daripada kosnya A. Lost me at lebih gede. Jadi sama ini B lebih gede. Thank you. Udah nih. Udah sering juga main di situ, either sendiri atau rame-rame atau sama teman-temannya juga yang lain. To set the scene, kosnya B ini tuh bentuknya kos elit mezanin gitu. Tahu banget tuh di mana. Hai Kof. Lantai satunya luas, ditaruh karpet sama meja, kursi dan lain-lain. Terus lantai 2-nya isinya kasur gede dan ada TV di depannya. Kof. Oh, 2 lantai. 2 lantai Kan mezanin. 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 Ya. Nah, pada suatu hari mereka habis WFC nih. A ngabarin aku kalau dia mau geser kosannya B buat ngelanjutin kerjaan, tapi mau balik dulu karena dia mau mandi sama ngambil barang. Terus pas ada datang ke kosnya B, katanya suasananya nggak kayak biasanya. Is it dark? And he lay on. Lihat B, udah gini. Nih kayak, are you ready? Show me like yo French girls. Terus Ini cewek. Biasanya kayak kamar-kamar kos pada umumnya lah, tapi waktu itu tiba-tiba kamarnya jadi kayak crazy banget. Oh, ini ya kayak Curated. kayak no overhead lighting. Iya kan? Semua kayak dim light. Scented candle. Air diffuser. You can fuck tonight, you can fuck tonight, you can fuck tonight, you can fuck tonight. Tapi enggak ya. Oh, sorry. Dim lights. Jazz, R&B, ambient. Oh, blow jam.
Literally yang tadi kita describe, dia describe juga nih. Aromatherapy center. Dan lain-lain. Jangan lain-lain. Dan di lantai 1, ngeliat kalau di atas karpetnya yang biasa dipakai untuk nugas atau ngobrol atau ngumpul, ada disusunin makanan. Syukuran lu. Oke. Rada takut. Tapi dia poting-poting aja, positive thinking. Oke, Yeah, thank you. potting. Oh, mungkin B abis makan di bawah, jadi makanya ada makanan di situ. Dan gue pasti kasih tahu be like, "Huh?" Insert muka paling judgmental sedunia, like muka Gavi times 2000, oke? Oh, times 2000. Kasih muka lo judgmental di sini. Itu dia. Oke, Itu itu dia. diedit. Ada dua. Suwe. Oke. Suspicious. Langsung kayak Terus Yeridar, A duduk di karpet terus ngelanjutin lah tuh kerjaannya. Pas makin malam si B ngomong ke A, A, lu kalau capek istirahat aja dulu, tidur di atas. Okay. Which is kind of weird karena selama ini kalau A nginep, dia tidurnya di bawah. Kinda crazy, B. Hey. Tapi akhirnya A coba naik ke atas. And let me tell you, Aduh, gue gak siap. The bed was made. Ada angsa-angsa Iya, ya. angsa ciuman. Gak. Terus habis itu ada mawar-mawar. Iya, petal-petal gila banget. Kayak di vlognya. A plus B. Di kasur kosan mezanin. Anjir. There were scented candles on the sides of the bed. Dried flowered arrangement, girl. And the jazzy R&B ambience came from the TV where the screensaver was a fucking fireplace. Fuck tonight, you getting fucked tonight, you getting fucked tonight. Gue gak terima banget di momen A gak suka laki-laki dia mendapatkan treatment ini. Jemima. Iya, Jemima. Nggak, tapi Beda. Tapi beda. beda. bisa. Jemima, beda I wish orientasi. this for you, girl. Yeah. Next one, manifesting. Beda orientasi ya. Iya beda. Waktu itu langsung takut and very weirded out as he should. Iya. So dia turun lagi ke bawah, lanjut ngerjain kerjaannya dan pura-pura ketiduran. Oke, gimana? Oh girl, that's not. Kalau yang ini lu editnya ntar yang kayak gitu. Terus kembali ke Cabut. Bisa. Gila banget. Dah, ini dia ketakutan terus dia pura-pura ketiduran di lantai 1 biar nggak disuruh tidur di kasur lantai 2. Okay. So nothing happened and he went home the next morning. Jadi si Atu nginep. Karena kan capek udah tidur dulu. Mind you, he told me this the next day waktu kita lagi jalan bareng and I was pissed. As you should cause like you're the Iya. girlfriend. Period. Dan B ini kan teman mereka. Sahabatnya si A. Bayangkan ini Omat. B-nya. Iya anjim. Iya. Pri, Omat kau tidak boleh kayak gitu Omat. Non-existent rambut itu. Matt. Nah, bukan karena gimana ya kak, tapi B ini tuh dari awal pertama kali gue dan A pacaran, dia yang selalu paling semangat kalau kita ada masalah. Red flag anjir. Oh my God. That's not a Wait. friend. That's not a friend. Semangat ada masalah tuh gila banget. Gila banget. Oke, kelarin dulu. He Udah would nggak say bisa shit. gue nih. He would say shit like, waduh susah sih A kalau masalahnya gitu dan lain-lain. Tai banget, gak even on your friend side kayak Iya. lu gak bisa sih kayak gini. Enggak, si A gak bisa sih kayak Iya kayak waduh susah sih A kalau masalahnya gitu DLL. paling kan malu. Dan kan aku, dia juga BJX. Di cewek, Dan, ini cewek. dan kan aku BJX with a preference for women sebenarnya. My boyfriend knew about this dari sebelum dia ngedeketin aku. Nah komennya si B pas A curhat ke dia adalah, wah susah sih kalau pacaran sama a bi person gitu. She's probably gonna leave you for a woman. Tai banget. Juga. Gila banget enggak? Enggak sih B-nya. Oh iya. Iya kan, B-nya juga kan. Wait. Tapi emang dari awal si Omega 3 ini tuh bilangnya kayak, well si B ini tuh dia ngakunya BJX but I've never seen him talk about pussy. Jadi kayak cuman you know you're not. Iya kayak maybe you're just like full Iya. on guy. On guy. Tapi biar kayak
biar kayak you know what, Accept. I'm ISIPJ. Iya, mungkin dia whatever. juga kayak a little bit homophobic to himself, masih internalize homophobic. Jadi kayak Iya bisa jadi kayak you know I'm not gay, I'm actually just bisexual. iya. No, you're not. Gak boleh gitu. Sorry. Iya, Gak boleh tapi- gitu, tapi kayak it seems like Yeah, it Yeah. seems like Jorf. you're like that. You know what I'm Yeah. saying? Like, okay. Nah, terus cila bla 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 lah, lu siapa yang Pruy? Apaan sih? lu Iya, jadi, sampai jadi si apa namanya? Tanggapannya si Omega 3 adalah bla 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 gitulah. Lah, lu siapa yang Pruy? Oh, okay. Bam. Like, you guys know about how there are people who are gay than people who are queer, right? Well, this guy's just gay. He went around with his many daddies just to have fun, which would be fine if he isn't deeply suffering from internalized homophobia. Tapi kayak, don't bring that attitude around me, my boyfriend, the fuck? I'm sorry, I'm secure enough about my sexuality and relationships. I honestly do not know he's trying to do like. What? Is he trying to live out an unrequited love type of fantasy? Does he think it doesn't count? Bitch, get your AO3 yearning wannabe ass out of here. Yeah, period. Exactly. Oh my god, I love this paragraph. Can we put that in frame? Suka banget. Terus? Terus dia bilang, anyway, maaf ya kalau jadi marah-marah. Okay, girl. Anyway, maaf ya kalau jadi marah-marah. Tapi gue genuinely bete. Like, what do you think I should do, guys? Thank you. And then ada meme yang muka emang ada 3. Iya. Oh, muka gue. Tapi iya lagi. Ya kan, muka gue. Ini tuh gue tapi 3. Nanti gue insert. Gitu. Ini meme-nya. Ini muka gue. Gila banget. Tapi emang Mirip ya. thank you. I agree as Nah, well. jadi what do you think she should do? Girl. Get your man out. Gue udah gini nih. Gaby udah tahan. Udah naik nafas. Dari tadi Gaby dan 2000 muka betenya itu udah. taruh nada. Enggak, gue literally gue punya sahabat gue sama mantannya kayak gitu. Jadi ini tapi ini posisinya dua-duanya straight. Oke. And then this gay dude That one. literally obsessed with The the boyfriend. ex-boyfriend. Okay. Ya udah kayak tiba-tiba jadi kompetisi. Between the gay guy and Iya, the girl. girlfriend. Nah padahal jadi si temen gue sama si nih gay itu besties. Oke. And then si gay ini ngenalin sama si Ceweknya? nih cowok. Oh, Oke. oke. Pas mereka jadian malah digangguin mulu sama si the gay best friend ini. Oh, Wah, right. jadi gue tadi kayak what the fuck, a minute. Terus literally bener-bener sampai yang pas si ex boyfriendnya pernah dirawat di rumah sakit. Terus waktu itu masih kuliah. Nah si the gay best friend and then sama si boyfriend ini tuh satu kuliah, satu jurusan. Nah si temen gue ini tuh beda kampus. Oke. Oke. Nah jadi ada si gay best friend ini nelfon temen gue. Kayak gue dong lagi di kamar rumah sakit. Ih bacot. Terus dia kayak dia sampai climb on the hospital bed terus kayak senderan gitu. Nah, which terus ya. Nah, terus si cowok ini gue tahu emang dia baik. Jadi dia tuh bukan yang kayak ngusir nih cowok. Jadi kayak udah nggak apa-apa. Dan pasti cowoknya ya. juga mikir kayak, oh ini kan sahabatnya Temen cewek gue, gue. bener. Karena kayak beberapa cowok nggak dapet social cues. Bener, Kayak bener. queer social cues. Ya, like ya biasa kayak laki straight aja nyet Iya. gitu ya sih. Cuman kayak tiba-tiba bener-bener the competition came out of nowhere. Jadi kayak tiba-tiba kayak what the fuck is happening gitu, kayak kita tiba-tiba jadi far over this. Wah, itu jujur itu Crazy. messy banget sih. Terus makanya ini kayak akhirnya teman Gila banget. ya, nah endingnya putus gara-gara dia juga kesel. Dia jadi kesel sama ex boyfriendnya Karena dia karena kayak nggak ada respon iya, karena atau dia kok lu juga perlawanan. nggak on my side, Iya, iya. kayak kayak lu nggak pernah kayak full on reject. Right. Jadi Bener sih. putus sama lakinya, putus sama sahabatnya, suwe kata Jadi dia. sedih losing Iya. everyone. Literally kayak they got together and then semuanya pecah. Iya. Tapi gue Wah ngerti itu banget tapi sih dari. ya makanya itu mirip banget tuh messy banget. Iya, Makanya apalagi tadi kayak, kan dia nanya kayak what do you think? Gue kayak girl, I think get I've seen away. this film before. I think I've seen And I didn't like the ending. Jadi maksudnya it's a thing ya gitu loh. Iya. Iya Tapi sih? it's crazy karena kayak this is what gives like
gay men a bad rap. Iya, It's betul. because Bener. they have Iya. this stigma of like, gue bisa turn, Iya. gue bisa turn a straight guy into a gay guy. Like Iya. I have that power. Girl, Nor. Enggak juga. Kalau Find itu your bisa, own. if that was like, if sexuality is like, It's like that ya. it's like that, kayak Switchable. Iya. segampang itu Iya. ke switch. Gue udah switch dari kapan tau. Kita Iya. semua udah gay. Kita Bukan cuma Sexually- alleged lagi. Iya, kita semua udah practicing. Gua sama Gaby kita udah kerjaannya tiap weekend nyari cewek. Bener. Ini kita dari dicari. ini dari mulut Emma langsung ya. Iya, tapi real karena kayak gini. Pusing gue. tapi real karena kayak duh coy kalau misalkan bisa mah ya. Iya. Ya deh dulu. Terus and then I think like if sexuality isn't a thing, you're just a shit person. That's Iya. true. Cause like why would you wanna rebut orang yang Udah punya. committed with your best friend? Iya. Like that's crazy. loh. Malah ini kayak ini bestie cowoknya. Jadi kayak it's a territorial thing, is it? Makanya. Maksudnya, ngerti gak sih kayak Exactly sama kayak si kita temen oke gitu untuk kayak si temen sahabatan. gue ini. Jadi si gay ini so he was her best friend first. Right. And then sama the ex boyfriendnya itu mereka deket gara-gara mereka satu jurusan gitu nanti. Jadi Yeah. all of y'all are like right, tight, legit friends Nah, gitu. kalau ini kan beda. dia sahabat cowoknya Iya, kan, ini bukan cowoknya. sahabat ceweknya. Jadi kayak actually Jadi mungkin I think it's just like if I'm trying to like empathize with like what's going on di sini, yang terjadi mungkin adalah you know how hard it is for a lot of like gay boys growing up to feel seen and accepted by and have it straight. another man, Benar, by another iya. boy Another male. gitu. Iya. Dan jadi mereka sahabatan, jadi mungkin dia ngerasanya kayak sahabat gue mau diambil cuma gara-gara dia punya pacar. Jadi gue harus bertindak sekarang gitu. juga. Kaulah Troye Sivan 2013. Crazy. Tapi juga kayak kalau misalkan lu jadi si Omega 3 ini, what Yes. would you do? I think I would confront the gay best friend sih. Oke. Karena kayak that was not okay dan kayak obviously pacarnya tuh udah bilang ke Omega 3 kalau dia nggak nyaman dengan perilaku sahabatnya sendiri. Ngerti gak sih? Iya. Like that's something. Tapi menurut gue emang yang paling ampuh adalah kalau cowok ya pacarnya yang Iya ngobrol benar. sama si gay best Iya. friend. Iya, benar. iya, iya, Harusnya iya. But cowok of ini. course. Ya tapi kayak men being vogue aja gitu gak sih? It's the male silence babe. Itu Kayak dah. mereka menganggap kayak kalau misalnya gue diemin it'll go away. Kayak Iya, no, bener. it's not Enggak like that. anjir. Itu It's- lalu kalau sakit juga gitu kan semua. Iya itu dia. Makanya kalau ada cowok minum obat gue applaud. Period. Kayak tadi yang Jemima, thank you. Paracetamol to the rescue. Period. Tapi gila banget. Okay, like what Yeah. would you give advice to? Kalau gue bakal bilang sama si cowok gue untuk konfront The gay guy. the gay guy sih bener sama dan apa ya? I think it's ini tuh bukan masalah 3 orang, ini sebenarnya masalah 2 Dua orang orang, aja. bener. Ya kan? Ya. Jadi kayak gua harap si Omega 3 ini tuh bisa punya kelapangan hati kalau si cowok ini kayak misalnya apapun lah yang this gay dude kayak bilang sama dia kayak cewek lu sebenarnya toksik lalala lili. Yeah. Lo mesti berlapang dada kalau cowok lo bakal memilih sahabatnya The gay daripada guy. lo. Iya. Ya berarti kayak Ya udah. nggak jodoh, ya udah kayak gitu. Jadi tapi kalau aku jadi dia, I remove myself from everything. Iya. Soalnya juga Gue gak sanggup banget untuk nge-confront untuk apa kayaknya dengan kepergian gue itu sudah mengkonfrontasi Bener. sesuatu deh. soalnya the guy only kayak cerita-cerita ke the girl, terus kayak ceweknya juga cuma bisa apa? Cuma bisa sama panas. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain. Terus lu juga cuma cerita-cerita. Udah Tapi capek. gue bisa aja sih yang kayak nanti gue kalah nggak ya kalau gue cabut? Iya, ngerti. Karena gue tahu, ngerti gak nih? Karena gue tahu cowok gue ya demennya sama gue. Jadi kenapa gue cabut? Kayak gue pasti masih ada kayak ego, kayak tunggu gue capek sendiri aja. Yeah. Ngerti. Cuman tapi kayak di saat yang sama gue juga khawatir juga sih, maksudnya kalau benar-benar ya itu tadi, karena bisa banget tiba-tiba loh, why am I in a competition with you? Ya. Gitu. Padahal kayak awal-awal kayak ada main aja kenapa Iya, tiba-tiba begini kayak- gitu kan. Ya jujur gue bingung banget sih, gue harus kayak gimana? Yeah, I would really like be broken hearted, tapi seenggaknya I would
I would express like how I feel and how this situation is making me feel. Iya. Terus kalau misalnya emang they need to resolve this on their own, dan gue akan kayak ya yang penting kelar. Cuman gue cuma pengen didengerin aja sih kalau this is not, ini Iya, literally benar. gue literally diinjek gitu. Iya benar. benar. Yeah. This ain't okay. Iya, Tapi- it's not okay. Tapi ini yang paling pedih ini bukan, gue ngerti lagi yang paling pedih ini bukan tentang laki-lakinya tapi tentang sahabatnya sih. Iya. Apa ya untuk friendship breakup itu tuh sakitnya gede banget dibanding Iya, Ju. Dibanding relationship. Because like Gue akan lebih ikhlas kalau cerita ini berakhir dengan bener megang mic-nya. gue akan lebih prefer cerita ini diakhiri dengan cowok pacarnya tiba-tiba nggak giving, ya udah kau sahabat aja dengan gaynya gitu. Iya. Oh iya. Cuman kayaknya kayak it's not an option for Yeah, now. because the problem is with Iya, the karena two guys. again it's with the two. Kayak I thought it was kayak bakal kayak gitu tadinya Yeah, pas iya. di awal-awal lo cerita anjir. Yeah. But it's not. Shit man. Damn. Kayak mana VB? Ya aku tadi juga sama, aku sudah menyuarakan pendapatku, menurutku harus cowoknya yang ngomong ke the Yeah. gay guy. Yes. And the girl udah kayak, soalnya dia udah talk enough untuk kayak didengar dia kesal dan segala macam. Iya. Ya, kayak kalau misalnya emang pacarnya ini bisa ngomong ke Omega 3 kalau ya aku gak nyaman, harusnya dia bisa bilang itu ke sahabatnya. bener, jangan cuma ke ceweknya doang, 'Cause bisa apa. that's, yeah, 'cause Yeah, I you're also think barking like in the wrong sexuality tree. and gender aside, Ya, ya benar salah aja juga gitu Yeah, loh. iya, Kayak ngerti gak sih kayak ya apa yang dia lakukan kurang sih Kurang. Jo. Iya. Kurang banget. Gitu. Kayak Salah udah sih. lo nggak usah lihat kayak ya gue bisexual dan gue perhatian kayak bruh enggak. Dia bacot, Menurut iya. gue oke, nice toppings tapi kalau kita ambil inti masalahnya itu udah cukup valid untuk Yeah. lo kayak kayak talk shit out ke cowok lu kayak Bray, oke ini kita mau kayak mana, kalau lu kayak Iya, gini bener. terus kayak gue nggak Gue bisa nggak ngeliat bisa. lo diginiin dan Nggak gue nggak among you. bisa ngeliat nih cowok namanya Pri. Duh, Omega 3 yang submit cerita hari ini, Iya. menurut aku good luck dengan Iya. lebih ke yang kita pilih sih. Iya benar-benar. Padahal kayak kita it didn't pilih just hari come ini. today. But yang kita pilih hari ini semoga kalian bisa GWS di diri Dengan sendiri Keisha. dulu. Iya benar. Menurut gue Jemima sama si Omega This 3 girl. temenan. Iya temenan. Sumpah kalian Iya. berdua mungkin. Mungkin domisili agak berbeza. Iya nggak apa. Bisa jadi dia Nggak di apa-apa, jadi Pulau pen Ava. pals. Iya jadi pen pals dan apa ya, kayaknya gue harap untuk semua laki-laki yang menonton ini, karena aku tahu kau secretly menonton sama. Udah, Wait. call them out. Iya. Lo tau kan ada yang kalau misalnya lagi LDR date mereka nontonnya Hotline Bling. Tau gak? Oh, serius. Tapi iya kalian harus tahu how important it is untuk kalau kau berpacaran dengan seorang wanita is to be on the woman's side. Iya. Itu sangat amat penting dan Iya. apa namanya, just because your best friend is a gay dude nggak berarti lo nggak bisa konfront dia. Yeah, that's true. It's still a Karena kan dude. mereka kayak kadang kayak iya dia tetap manusia gitu. Kalau Iya, dia dia salah, tetap gue salah. dude. Dan dia tetap sahabat lu. Betul. Itu sih. He was your best friend first before he was a gay dude. That's Exactly. straight, period. Jadi jangan takut, call them out. period. Kau Hey, slay me. Slebeo. Male silence no more, please. Kita bisa semua. Let's go. Hai, terima kasih Omega 3 for watching And today's we'll- episode. And we will see you Next week. Bye.